সাথে আমি 24 ঘন্টা হিন্দিতে কথা বলার চেষ্টা করব। আমার সাথে থাকবে ও। আমি একটা দোকানে যে হিন্দি বলবো, দেখি সে হিন্দি বুঝে কি না। তো এখন থেকে শুরু হচ্ছে, তো চলো। आपका चापान कितना रुपये? गाइस, मैं बांग्लादेश के बहुत फैन फॉलोअर है। मैं ये दुकाने जाया देखा, आपका दुकाने इंडियन रुपये रोया। আপনার দোকানে কি ভারতের টাকা আছে? না मैं कोलकाता से गया तो चलता रहा। নাই ওইটা নাই ইউরো ডলার হবে ডলার দিয়ে না गाइस, मैं कोलकाता से आया। बांग्लादेश बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। मेरा कल फ्लैट है कोलकाता जा। मैं बांग्लादेश के कल ही आया। बांग्लादेश के गाछ बहुत सुंदर है। बांग्लादेश के गाछ में बहुत सुंदर है। बांग्लादेश के नारिकेल गाछ है। सामने आया, सामने आया, सामने आया। बांग्लादेश के नारिकेल गाछ रोया। बांग्लादेश पे लिचू गाछ रोया, लिचू गाछ रोया। बांग्लादेश के कला गाछ रोया। बांग्लादेश के कला गाछ रोया। बांग्लादेश बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। बांग्लादेश के अनेक কিছু रोया। बांग्लादेश के पेपे गाछ रोया, पेपे गाछ रोया। हम तुमको पेपे खा गया। बांग्लादेश के बांस गाछ रोया, बांस गाछ रोया। अच्छा, গাইস, এটা কিন্তু বাঁশ গাছ। उत्तरो बांस गाछ, বাঁশ কই যায় দেখতে পাচ্ছেন তো? बांस रूप रोया। तो गाइस, এটা मेरे है, बाड़ी है। गाइस, मैं बहुत আরেকটা চ্যানেল খুলেगा। স্ক্রিনে দেওয়া চ্যানেলটি আমার প্লিজ সবাই সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। আমার সাথে একজন টিম মেম্বার আছে, দেখো স্যার। গাইস, আমি হিন্দি চ্যানেলটা এখানে শেষ করছি। আমার সাথে এই দুজন টিম মেম্বার আছে। হ্যালো গাইস, ওর একটা চ্যানেল আছে, স্ক্রিনে এবার দিলাম না, পরে দিয়ে দিব। আমি ওকে খুলে দিছি। ওর একটা চ্যানেল আছে, স্ক্রিনে দিলাম না, ওকে আমি খুলে দিছি। আমি প্রমোশন করে দেবো। আমি দুজন কুরবানি দেখে আসবো। তো গাইস, আজকের ভিডিওটি ছিল এই পর্যন্তই। অন্য কোনো ভিডিওতে দেখা হবে। আল্লাহ হাফেজ।